Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Journalistes, pyromanes, politiciens, mythomanes, avec les prêtres corrompus et les images vendues, ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes, c'est méchant. Ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes, c'est méchant. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos enfants. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Uangalizi wa ishilizi watukufu ikao nyingudunga nadi haruma mipango hamanda inu leo mfumonsi kikawaida sujovonana rihadisi mabi hawanzari juwe madamba linambali ikao dezavira hauzi virao henu wakati haruma yensiatu leo unkade wa hanyu mko udunga daula ya haki haruma lebehe wana Ile-de-France rihundana na utukufu ya wanyanyanyika unyu waonana di haruma mashindano ya fikira kuyafanyana di haruma ukadeunu nando karundana na mwanyanyasi yulam atuman mumjuao kawo yovumbulwa numkonsi wa kisiasa uparwao Nouveau Democrate bavuni mabo tena rihundana ni mwanyanyasi kawo yoka haruma zehazinzi fanya uzinuleo nande mwanyanyanyi mahafidh dini kawo yeye ndembalizi makalima wa humkonsi wa siasa ujulihanao hele zina la naribarikishe ikomoro riparana vanu ili hadisi mada muhimu ngejokira kuservilie masuala ya juhusu ya siasa jimla ya hensi henamne mahadisi ya joka hoida sha muhimu ndokaya riparana vanu leo uri hadisi mada jimla mshinzi henamna raifikiri na ndokaya ngabo association shama ya shikomor ikao show julwa hele zina la erdaras ikao ngamjuao mengoni mouso wahayo fundi Jibril mkomwishia haruma zitendo zinji za kiraia yazifanyao za usaidizi wa kimaraia ngabo wangu mengoni mwangu kao ubunge matangazo wo mfumbua mengoni mwangu kume wa huma hawavira wakati wangu kautsami wa hawanyumeni wa mvumbua ukange mengoni mwangu ikao yesura yahe yemisada yahe ibidi ya waziwa ukaya ngutsango haku haruma yensi amma bavuni mayabo kejaka uzira masuala mbali na mbali yazungulia husoni mwanadamu hoi mashindano mbali na mbali hautuhumlwa na ndongoza saya za husu mahakama namna hiyo leo waroha karatasi la kibiro la tolwa la sinyewa ni waziri wa hezi ya ufujari iliyo na Mahmoud Daud Kiki ikao barua hiyo le karatasi hilo lisinyewa ikande mwezi 10 na mfukari na ramba juzi sha le karatasi hilo wandu walijua huu winji wa halo usiku wa leo
ni karatasi hilo litsaha haujimlifu ya ukaya woi eshama shair darasa wazie ze hazikao ndo zifanyao haruma ye masiwa ya komo hazikao winji wa halunga mziju wao ukaya rawade leo ratabu mbali na mbali zile maraia watuhunda msaidizi au tabu za maisha walonizo ye darasa ngo miongoni mwa ndukunga ufungulo wao ya usaidia ze madam mbali na mbali hizo hena mna hiyo ti uono shoba haya ukanjeni hadisi na wandukao wanazijana wa lugha ruma wasiwasiasa leo warudi tena ikawa wafanya misomo ya kisharia kumkinishia ukanga rushinda lihunde majawabu mbali na mbali lielewendo le katiba lini sieshelea rahane japaru wanama wanu sieshelea kaya ikaya lumaha wizili na 18 tse rais mzamani Sambi ikangu mwezi unuo waroha katiba tena harma wizara inu yo yakauzia rais mzamani Sambi ya ukaya ya beba ya kanso dahoni au kahumkinishia ukaya mkonsi wa kisiasa nezi liyo kwa jaka wana masulaha kumjito hahenadi ya ukabonze warenge ya ukaya hakaudabanya mkonsi wa usalama wa hema raia monziani hena mnayo Tanzania uzise hasu ala la mwando yulama ehuono le katiba lino livumbwa huko jaliona banu zamba kaitoka huliwono yengo lifikirije kwa mkonsi wa halo ya kisharia. Ewa manama Nurdin, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kamjuna na usalimia ni salimina manama Mahfudh no shalimaraba uka mjemurlali ke jari participer ma débat contradictoire il y a une gâteau maunia et armé je ne vous jure mon théâtre na usalimia kwa mori pe kodro lishiria au bushiria bati njema na unono mnezi inshallah mujal hafadhi no wadunu mezono keti yangu yarni ke joka bafaka nasi kama wabenzi ese au jibo le là oui somwe arrêté ministre Daoudou yakauzia kana lioze association ya darasa ido saidia wanadamu lokumori marion lokumori kabisa amna ngamina point zilo milita fauti amna mon point de vue en tant que personne normale en tant que citoyen comorien lambda après ngabone et point de vue juridique kabisa je tsawana ni samwe point de vue ilo purement personnel il ça n'a rien à voir avec l'aspect juridique. L'inone c'est maunia anguni namna niona oye harmwe situation ya husu airdas et c'est ce que c'est les alliés au kana anuwa hano mobile baina mapesa na dignité anmi aba mimi mwana Nurdin ka unuzisakana est-ce que amjoueur ben entre mapesa na dignité da hivi ndio choisisse wewe bakana tushushe c'est la huria wangu la fahari wangu kwa binadamu basi nungo muhimu mado fahari wa binadamu nizimgarnikao akadozarangalia tutaho mandoni unambia kaya ele katibali kanze kisharia yakimsomo kisharia wao kaljaka kisharia oui la sur l'aspect juridique c'est les endroits bakana ngamna de vibiliser le tafauti ngaba aspect juridique et aspect personnel on a un aspect juridique karna wala mwe dawla komori leo kanwanzo senior dinaroha un aspect juridique car nous avons la la Comore et quand on encadre l'association quand les intervenants à la Comore nous Edarasa si on va vidéo fond de brûler partager statuer association hao ani Edarasa ngio limité harme aspect associatif ani rakeja dépasse cadre association et dans daraja ONG ani association Edarasa qui est conçue comme étant une organisation non gouvernementale. Parce qu'on est à fauti une association traditionnelle na ONG kayao gisedia mwezi dunia c'est que les associations locales à l'échelle locale nationale alors que les ONG c'est plutôt internationalisé c'est plutôt à l'échelle internationale et kayao wenda madaraji wadoka wado jouer rôle d'interlocuteur donc association est c'est que dessus l'armée stadio kana longa wanda makadaraja OK considère comme état ONG et quand les applaudissements armée arrêté ministre avise test que Comori il y a encadré aux ONG et quand les intervenants armée de la Comore donc oui c'est tout à fait logique que Léo est dans la Comore et quand j'appelle ça on a dans le camp identifié à ma association quand on comme pesa
kwa sema pesa machashi donc ana lo dawla justice est-ce qu'on a une association kayao limité à harmo échelle nationale ko Comores awali une ONG c'est tout à fait logique c'est tout à fait ordinaire qu'on a le dawla je pose masala yao donc et quand on regarde l'association Erdara ça a été reconnu au niveau Comores juste reconnu au niveau français à l'échelle nationale française na comme nous avons gagné objet association donc moi statut juste pour aider les membres de l'association Erdara en matière d'éducation en matière de culture en matière de solidarité j'allais au Canada Erdara ça a dépassé le cadre qui a été limite à membre de l'association il a fait membre de l'association ça va au-delà de ça parce que c'est devenu comme étant une organisation non gouvernementale mais en fait qui intervient dans le cadre humanitaire donc là oui et dans le Comores on est hacké au Canada est-ce qu'on est déclaré est-ce que est agréé par l'État comorien et puis la forme de une association que ce soit association type traditionnel là ou association qui rentre dans les organisations non gouvernementales chacun doit qu'il pour la transparence une association déclarée il faut le joie parce que on le joie pas oui c'est pas obligation si c'est une obligation donc une association on doit le joie d'où vient leur argent parce qu'on il y a point commun là c'est l'aspect juridique hein. Le point commun entre l'association de type traditionnel et les ONG c'est que les deux sont des associations à but non lucratif donc là où la mandoua joue ma paix ça finance il y a dépenses il y a c'est là la dame il faut jouer ça vient d'où or le cadre de des milliers d'euros d'y dépenser waouh là oui là il y a une question à se poser parce que nous il y a des gens il y a des associations en fait des gens qui profitent des associations pour blanchir leur argent à ma paix c'est quand il y a pas de manière illégale par le biais des associations déclarées. Donc, c'est pour ça que instance internationale oblige une association de rédiger un rapport. Il doit c'est d'où vient l'argent. On peut ça dépenser. Il n'y a pas longtemps, il y a plus de 100 000 euros. Entre 50 000 et 100 000 euros, ça a été passé à l'espace de 3 mois ou 4 mois. C'est une somme colossale, en fait. Hein. Il faut pas négliger. Donc, oui, il y a le Comore, d'abord les statuts et cadre juridique et réglementaire l'association. Et on appelle ça c'est tout à fait logique et c'est tout à fait ordinaire et c'est sur le plan légal, c'est justifié. Après, il y a des points de vue au niveau personnel. J'avais Samjo Amdunika hudungu wakatika uvumbua makalima ya transparence hamni uvumbua ya ukaya namne ishamashi mushakansi bekwa kuja shida wanisomea nukto ya histatu ya hau shama baja we namna na hushidia ukaya humkinishia ukaya uende hule na hizo ikao neze statu za waipanga njashida na some statu hiyo ntushida na zijua shadu kaunga uharma namna ya hazi za usaidia wangu ikao hamari wono ya Ortega wafanya misaada hamani weka ukejati ya tabu hamada zi ushakuwa rejarman suala la hii transparence wasindiaka lewe serikali wauna haki watsahewa jua namna ya uvenua ziswarfa zama likaunga zirumishi hao harmashi zisiwa za Comore abunge tsanganyao unikabishele wa Comore ba wajoka na haki na nusu ya haki nyingi ya ukawajue zemali mfano za husu yekeneti zemalizo namna zirumishi hao haruma ye daula hawa busaba wa maraia amtakano ne made namna ya bao ukawangwa una haki wahunde ye transparency ino ani ye chef ikangu taho transparency ya husu association amusaibi dikeva hengu shimu hao nesa ye mifano yo shatu jandani ni hunde fikira ya mahafidhu waliwo ndile suadana kada duzus. Assalamu alaikum garjo sabiki renge shabashinu ribeheze ntosalam zatu sonimo wa Comore kao warishiao hao warangaliao harma mpango huu na ushukuria mwananyasi Nurdin na mwanama Yulam walikurubisha ban leo ili rijeri hadithi mbabi hawazima kuhusu ye dasturi yo dekre mwanama Yulam kakusu jua shikomorisho dekre hamba ye dastur ya tola ne waziri wa he zabar zandani za wa he dictature Mohamed Daoud
mimi handani amjohalisa na beukaya mgugu jo bariki erdarasa ukarika uzijua wala kauzamba sha kinyume na hizo namji wao hena wakati kinyume na zefeti rao na zafanyiwa harmainsi yatu wafanyiwa feti ya azali ya sumani nondahe bahari ya Komori ngiyo pays à revenu intermédiaire wadingwa hezao jimbo la ukaya ye Komori yinu nge aspiro yokaike emergent wana wakati mshashi izori nao à travers des vidéos nane mapicha kangari yao nao ya he usikini mwinji kaundo uloho masiwani haswatan harma ezisiwa za Mali na Nzuani ngazi ambao ya kinyume ya hizo asumani azali wanroha ya warambiao kazi suonesa wakati kao nzima kailansi kao ngiyo harma ngejojo hutilo harma wizani mzima diona nsikao ngizo harma inwe kimagambo ao pays ya revenu intermédiaire wala kaisulo na hata na nsikao nge kurubi yao ya ukai jekae pays emergent nge mungujo bariki ya erdarasa ukawa watsongeza waribue mato harma ndongo vinji rene wakanga ngabo sikini mwinji harma tsiatu ngabo tabu zinji harma tsiatu na izo ndongo note na kaba bafanyi ha ekimanga amjambaje eshikomoro rizoka si wandukawa si hanza sitara haku si ujoka na mwana mwade hau modahoni yeho hansi wabala hata kabatu wanduka domona wanduto mato dahoni bala hata usikumye zimba jo ukusudi arenge shumbe shahi leo wa Komori ngwa wakubuti warange wana wale wawade wawaja wati harma video banu wali wono zetambo walonizo na utsaha misada na uhambakanga alitabi hao ngaranza umsada yo hale mru uka tayari yafe no yati sahibash kende jirani ya msaidi donc izo miongoni mwa zengo za pari hani harmaye zehazi au ze activités za erdarasa inu leo wa Komori ngwa subutio uonesa zetambo za hao za hemasha hao hena usiku garjo wa shukuria hena mna hiyo horeje harmaye dasturi ya kiki handani mimi ngamjuziso ezbarindi ni leo zamani ye kanuni ya dasturi ni yarangwa leo nabo erdarasa walisa ufanya iz activités zinu bese wajia harmaye actions hao sawa na sumani azali harmaye zidamana za uraisi zinu asumani mfanyo mahamitano narifanye bila ya mahamitano ya sumani ne nizo erdarasa wafanya harma ntia donc kam juzisole swala hau wa Komori wajuziseo zabarindi ni zafanyiwa leo zabari za sufanyiwa jana do swala kao ngari juzisao amjoreje harma mananya siulamu hajuzisa yabo havumbua indukambao dignité humaine ngajojo juzisa le swala narifanye on peut faire un débat là-dessus ebanu dignité humaine shondi yulamu yewe mathalan usiku akaenda wani kiwao mdai wapa simu ya sumana zali esko wala hustahi binadamu hapo au hujua kawa ulati mwanadamu kama ndio na yeye yako mathalan donc mimi pour moi et comme ruhare ndo zema zengo hizo zi filmeo andwa zijua msuona ya ukaya bombo halawa harima ila binadamu hai banu erdarasa shinu shama na shama shinu kwa tufanya zengo zinu wajonde wandembe boni wafanya zinu ili warekonesewa en tant que tel en tant qu'association isaidia yao bo maudu weka kabanu kiki hawa tsaha kwa wafanya rapport d'activité hazo ngo wafanya kujozifanya wazanzihe hawa behe video jabona raona video donc aboyo lazima zengo zao hizo wasaidia nya fulani shawa zi filme wanwazi juu baki ushahidi mkomori ambaka zituna ushahidi kazambia donc hena mnayo nsona ngabo roha harmoze kawaida za husui ula ubinadamu watu ka mndu hana basema zangwa zijulhania wandu pia wazijua donc abo haupande huo nsuo na ukaya vanuchama bon ngabo ngomboka chama kashija anziwa harimwa wizara heza bazandani yo masiwani yokiri vanukiri shama shikaya shijwashia shifanya action manda shinu basina ukashanziwa harmwa wizara heza bazandani waziri hatutowambia kana namlolane leze sharia za motsi watu mje mwanzie shamashanyu shinu hano ukaya toshizia katu jao komsa hatujogo sijuanza nje harma suala la saya mndona magal tangana ya mjuni kayulamu au kaya zama zinjimba lina mbali harma miji warumiao mapesa ikao ya hisabu ya haju
karatasi yinu namna mwanao kisharia ngejo shinda abahije rumishihe haruma jurisprudence leo ya ukayange joka huja ituhumu injie za misaada mbali na mbali zifanywa une chama ya miji ya behao serikali leo wajua wajiruhusu wamenga ranza ujweze mali zilumzi ndau ngumujojwa ile wena namna hiyo yulamu. Oui, non, parce que c'est une très bonne question, Nourdine. J'avais ça, rebondissais pas, madame m'a fait d'accord. Nous, l'article mélange longo politique na social. Nous, c'est ma politique, c'est-à-dire que nous avons soutenu si dai non. Non, mais you love. Moi, c'est le cas. Non, votre amingam de ma fille. C'est-à-dire que si nous devons sur la misi Djibokana sur l'aspect juridique, nous avons dit que insiste à moi pour que j'insiste malheureusement. À moi aspect juridique, heni daoula yone haki. Donc on a heni association. Et quand on regarde moins tiao, wa jouer d'où provient l'argent. C'est transparence que ma fille. Même en France, et quand on insiste c'est sur la transparence parce que nous avons le cas au profit des associations, enfin, blanchiment d'argent. Ça existe en fait. Là. C'est pas nouveau. Donc, Henny Daulangione, Rusa Kanelo, au contraire. Nous aussi, le Cambraja Samsung, il a eu le problème. C'est tout à fait humain. On a quand même ni au canal, il y a un aspect juridique. Et l'association RDRasa va au-delà de leur propre mission. C'est-à-dire que RDRasa va faire des ONG, des organisations gouvernementales. C'est-à-dire que ma paix soit dépensée, mais ça dépasse des millions de francs comoriens. C'est énorme. Donc oui, à un moment donné. Sielewa yokaya sisindio haku yokaya serikali ka uketi transparent wa una haki wa uzise ze association wa kema transparent relewa hilo Ewa ndio wajiruhusu wanjia harumemi jihatu ya mabango yao hao ni sihiri wao watunde zemalika ndo zive wao ndio ile swala la mwanzo na ça va là souvent si ils nous Djibril Afanya Léo, c'est la première fois que ça existe en fait. C'est la première fois où on voit une personne en tout cas non, c'est pas la première fois. C'est la première, en tout cas, sauf erreur de ma part, c'est la première fois. L'homme Comore, et quand vous dépassez des milliers d'argent à l'espace de quelques temps, peu de temps, et quand mon goto appelle ça 2 000 euros. Ça c'est autre chose et nous avons tout dit. Je parle pas de ça. Moi nous quand on ça n'a rien à voir. Nazinyo kana leo Djibril Mujahimi hatwa 2 000 euros, 3 000 euros ni kambu fulani, 3 000 euros ni kambu fulani. D'accord, en une semaine, il peut aller jusqu'à dépasser dans les 20 000 euros. En une semaine, en minjaharaya. Mais ça n'a rien à voir en fait. Il ne faut pas mélanger les choses. Et là où je veux en venir, c'est que c'est la première fois où ça existe au Comores, en tout cas, de ma part, en tout cas. Il y a aucun des deux. Donc, on a invité RDRasa, waji, rendre conforme c'est ce que moi j'ai compris. C'est-à-dire que c'est une manière d'inviter RDRasa, waji rendre conforme, on a dit la charia, et c'est facile. Il faut RDRasa va changer méthode en fait. Il faut qu'il change de méthode. Ils ont mrambu wa kaya harma dasturia kiki kaja la para erdarasa waje walolane neze sharia hensi zonzo naza babaru mandoni wangabo onro bakangari ngamfanyo siasa kartu hamba ikaria mimi ngamkubali zo hamba yulabu yo haki serikali watsai wajue ekangabo ubenuko harimo ze mali za erdarasa ekangabo kansi mapesa ya magendo yo haki henati wozifanya mimi izo na hamba sijiuzi sale aloka zabari njini watuzi zambahale pourquoi aujourd'hui moi c'est là où yo de la mimi na jiuzi sa zabari njini leo
waziri sawa pourquoi tuzaba jana et puis zinu za ukayange lazimo darasa waje walolane neze sharia zilo masiwani izonga mkubali wala njahara sikwate kwa nzima na ziarashai iyo nambao ka hiyo na zina habao muhandani ka kiki kajaka obligé afanye dasturi ya kamili ani arete ya kanguzi hiyo katuze hazi za darasa hajojo wapara au ngujuma dhamana wao kula masiwani wanzishie barua mathalan ka na mjana hadisi ya wambie ka gile bidio shamashahanu shidungane neze sharia za nchi hatu kachazifanya hena halau halauza hafanya hena na inuka manazi nakwambia ngwanzo libanza uwe siasa harame dawa yinu no banu inu dawa ya siasa mwanama yulamu karna ujo utawa siasa harame dawa yinu mana zoni zo kiki yafanya ngekoli kiki akaanza kufanya zinongozi hena mnaladhimu hajoka hapara emadhamana wa darasa hula masiwani uminisera haja wambia ka banu ngabo problem fulani wakesha mashanyu shinu kashija njia au kashija registrawa kasudungana na sheria sha masiwani shaha lauza au no maswala yakaya towe dasturi yabo lazima ngabo siasa hari yababo karna utakulibanza use ezenogozini na siasa na hena mru wanzo yazito harmatesa sabo hadanganya halis. Non, ma fille, voilà, quand tu vois, si vous voulez ça tout à l'heure, c'est par rapport à ce que tu disais, par rapport à F et au Canada, Tini Clopin, si je sais pas quoi, non, mais moi je. Chacun est libre. Non, là, ils ont qu'à rien au cas de vous l'oiseau, sinon, non, oui, bien évidemment, il y a qu'est-ce Tawara. Ils ont mis la canne de Jay, donc on a venu te faire un théâtre, surtout dans les pays en voie de développement, les pays développés. C'est qu'on a moins développé. Aucun ma sociologue, ma anthropologue, ma psychologue, on doit étudier l'évolution de la société. C'est la première fois. Je moins théâtre. Que l'on soit clair ou pas, que l'on soit d'accord ou pas, mais c'est la première fois qu'ils ont la moitié de Jaïd. Est-ce que Léo, ma sociologue, que ce soit ma psychologue, soit ma anthropologue, peu importe, va juste l'impact, il joue qu'on fait la moitié de famille, l'homme a fait. C'est un exemple. Peut-être que ouais, ça te fera rien. Peut-être que toi, ça te fera rien. Donc, parce que personne n'est à l'abri. L'homme mis na uja mizième du mois mathalani mon film a demandé RDA som Saidi par exemple on peut pas éviter cela et personne n'est à l'abri mais est-ce qu'on se demandait l'impact que ça pourrait faire gabo famille est-ce qu'on gabo ma sociologue doit aussi ces familles voilà wa Saidi lokana est-ce qu'on gabo est-ce qu'il y a divisé famille parce que nous comment réussir à nous faire on a une dignité si on a ma solidarité familiale. Donc, les gens qui comment faire les gens qui ont des parce que quand tu arrives vite, ce qu'on a à filmer, parce que les vidéos là, ça va rester à vie. Ça va rester à vie. On se demander la question, ce que sera la conséquence de ces vidéos-là, par exemple. À vous mettre critique, c'est juste des problématiques qui sont donc, il y a juste un instant. Le canal est origine, tout de suite, oui, c'est normal. Non, on se pose des questions. Parce que une société, il faut toujours que ça heurte la conscience des gens. C'est tout à fait logique. Il faut que ça heurte nos consciences. Donc, c'est à nous aussi de faire en sorte à ce que les c'est si j'ai mené le compte donc oui que l'on soit d'accord, que ça soit bien d'accord là-dessus. Tout ça est qui voilà me poser juste des problématiques. Il y a au canal Léo, si Johanza, il y a au canal Léo, et la Sangwa s'est dit là, ou à c'est tout ce que je voulais dire, mais en tout cas que l'on soit d'accord, nous serons juste d'une manière générale. Samahani wakati kao ngambao darasa na kikiti wono mru karibu makiki haku karibu ma darasa yapo ajitekeleza yoparwa kiramu sehemu timono hafanya ajitekeleza yapo haonesa ukaya amara ya mwando darasa ne dhamana wa hayo warendi ha lumbinga isaidi yao ye maranyia wakati kwa kuvumbua dignité ya hema rahia ngoni mwe dignité hiyo ndo kama nadamu yake mnono yulamu kama sosofala la kisiasa haku mwanadamu ngebidi yake mnono wakati kwa ndo maranyia wao watuna zinafasi za kimaisha washeme zao walilao watso namna ya ukaya washidiwa hungo msaada wala vile
yani mngeka shida yake na familia ushinda mniko mhono wastahiki wakati ya ladhi yengo jibuje ya kisiasa yenyu namna ukaya ya serikali wanzo watatsaingwa unao haya ezitendwa jimla zifanywa ne darasa leo Onordin onyo yo atemanda mufuma tsaba dola manda mutsoona chamisirika watujuramba kana komori dangatarma usikini odo mfumatu dola raba utsoona atujuramba kana komori ngatama inunta kimasikini atujuramba ola mfumatu antola mfumatu toishia ajujua kana wanensi hatu ngamwanza kiku ya makorrupteur ikangwa sori ngamali daula wa hila wajihifadhi dauna wando shahao na hao ni hamiza hao tout le monde le sait c'est un débat interminable. On va rester là pendant 2 heures à parler. Non, non, j'avais namnayo. Encore une fois, tu sais, il y a qui je suis déjà, moi, c'est pas ça. On a sujet à Kabanishan, non. Mingambo kana mimi, ejokanjema do kana lo erdarasa. Waji rendre conforme na zila norme nationale za Kikomori ili modu wango saidia wa Komori chawake dans la normalité en fait wakarmu ila wake en conformité na zila chara za Kikomori c'est simple nous amini ndio simple shamfanya samahani ulama ndio simple ya ukaya samahani mtimize ile suala hilo ndio simple ya ukaya harmaizi ya ufujari liamba ukaya ya dictature ndio nyango mrushida conforme na mikonti hao. Bah, il faut et quand kuja essayer oui quand kuja essayer nous essayer ngamro jambo kana ba nous si empêché tu n'as même pas essayé comment tu peux parler alors que tu n'as même pas essayé mimi aujibu m'a fait tout à l'heure non abani daoula yo joue le rôle préventif l'État doit toujours jouer le rôle préventif en fait c'est que Léo Kaja a dû ça marche alors kana wanjum kinisha namna mapesa ni lawao ngaburi risque kana namna kono wala waja fait blanchiment d'argent. L'État est dans son rôle préventif. C'est absolument dans son rôle. Donc, avant le cas, déjà, bokana ngamuziyo, bagam tuhume okana jumkini ke mapesa ya. L'État n'est pas dans son rôle préventif. L'État fait de la politique. Qui fait de la politique? Non, mais oui. Mais bien sûr que si, agenda enquête. Ma fille, admettons-le que l'État fait de la politique. Admettons que Kiki était dans la politique. Admettons-le. Moi, je ne peux pas parler à la place de Kiki ou d'Azali. Moi, je suis là, je parle en tant que Youlam. Je pense en tout cas en tant que membre des Nouveaux Démocrates, en tout cas, c'est ce qui a été marqué. Youlam, sina duki ya Kiki Mburongo kisiasa, mkanabara. Non, et quand vous faites kisiasa kaoka kisiasa izumina kanzana medokana leo leo wan mambo erdarasa il faut faire des démarches il faut qu'il fasse les démarches aux gens de conforme na qui dasturi ya Komori c'est simple les démarches clairement on va chez les démarches au conseiller ou on doit déclarer association ou là mathalani ou élargir et cadre associatif parce qu'on Ministre Zambo, c'est fondé Djibril, il a partagé statut. Na moi dans ma page Facebook, il y a Djibril comme donné statut. Un statut objet, statut très limité. Donc moi je leur conseillerais d'élargir leur objet. C'est tout simple. C'est dire que voilà, nous on aimerait bien que notre association soit plutôt en fait que le périmètre de notre intervention aille dépasser le cadre local là ou national, qui c'est au niveau international. Pourquoi pas? Ça demande rien, ça coûte rien. C'est juste des démarches à accomplir et puis voilà, basta, ça suffit. Il faut y aller là, ça. On fait des démarches. Parce qu'on est à Répiac, il y a un ministre qui est déjà comme ça, mais existe, il y a un Tukuma. C'est tout à fait ordinaire. Le Daoula, le Canal, le Tukuma, il nous a on doit faire blanchiment d'argent. C'est tout à fait normal parce que association, non que n'amapesa hata, non que matajiri atasha, à ce quand il est dépassé dans les 20 000, 30 000 euros en un mois comme ça, ou 50 000, jusqu'à 100 000 à quelques mois. Il faut faire une transparence. Voilà, si c'est une association, qui s'est déclarée, ma PCA, non, ni ma membre, ni membre, ni autour de 10 euros par mois, à une subvention. Zalawa Harmanti Flanizir Saidia, à entrepreneur Saidia. Ça demande rien, c'est juste de la transparence. Donc, yo, mimi na konpakana,
il faut les darasa wajande conforme les dasturi za Komori. C'est simple, c'est à eux de faire ça. En tout cas, miula minturema au canal non. Au contraire, même j'encourage darasa na wao mjuzamba baba. Amoncourage darasa na wabariki wasaidiwa na Komori, amoncourage sha tujabokana mais répondre vyangu mimi en tant que yulam. Tujabokana wa changer méthode de distribution. Il y a des points de canal, on change de méthode de distribution. Ah non, ça dit, madame Moudou Barikisha, madame Moudou Barika Fundi Jibril, il y a des j'étais à l'ONU. Il y a des points de vue en mini personnel en tout cas. Rahanija ngabe reaction ya mafidi joka hujesha kwa msanganyo neze gongo za mbwa yula muyabo nzenjeze hasuala enga mona ukaya ukikawaida ekaze nongozi fanywa amande namna yula muya zambao ukaya zonje manguza encourage kaubidi ukaya yezi ya fujarini ya mwadu ukaya ifanye ukaya izie au atsahem roya jikonforme harumwendelo wa ensi kakweli wakofanya zitendo za non ils ont hamba bohando libano kaya kiki il fait de la politique kaka kufanya politique moi et ma charte ya ho makinisho wa yani des décisions makinisho yo décision yulam yo some sababu ya Komori yamba ukaya ngabo tuhuma the craints za ukaya esha mashinu kasi na ujashi shifanye ndongo ikao kazi ladhimu yabakanga buhutuma ngabo zeno ndakufanya kama butuma yakanga tuhuma serikali yofanya serikali yo henda ifanya enquête ijue ezen ngo zinu ngazidungao harma kisharia hautinena na hiyo ezen kipi hata pale madhawa erdarasa ho harma zaraha jawa mjoka vanu hadani kam gabo tuhuma mathalan yango kadha na siri zitundu rihundu zingozo zimkinania au kazamkinania zingozo kazafanyiwa sha hajalewo harengeye ye dasturi ya kauzia katu zehazi zahesha machine hiyo si haki et d'ailleurs amzabo banu n'a pas de leçon à donner ya hesha machine ya he namna ya ladhimu ze méthodes zao de distribution de misada hao elles fait ce qu'elles veulent les associations yo haki yae kabati nongo kao gazifanya hao yabo ziso zalao harma sharia et quand leo wamlika mapesa wa filme je vois pas en quoi c'est illégal yulam ils ont kazala wa harma za dasturi za kisharia donc on a non sibulia rongoa wao hamba kaya donc gazo pose problème harma za famille okanga bo wala d'accord na tout d'accord en tout cas jusqu'à présent car je cherche kanga bo famille wa mana ba c'est ni kama pesa donc non ça c'est un aspect personnel là restons sur l'aspect juridique Amadou Zambayabo ça c'est un problème samahani ukabona kaya ga unasantiba waona avis personnel wakanza wito yabumbulia mbea ishi yulam bana harma aspect juridique relewana rikubali yakaya eka kiki akaba kirma space ngabo zenzia ladhimu nekaja zibira zenzia dazinu dokaya pare ya convoquer et maisho ya jawambie si non je suis pas d'accord avec toi non mais yabo tuka mimi ngamo kazo za ladhimu haonokai maslaha yeye dokaya ya zie katu zihazesha maisho yabo yo siasa kabati ndo za kisharia yabo donc mimi hizo ndio hamba mimi holiho damie fikra yangu ngatozari litafautilane harma namna hiyo mimi ngamasibe position yangu bangu asumi yao mimi ngamonokaya enzia dayinu ikabla dhimu kiki ya pare esha maisho je wonese zengo zimu ya uka ngabo tuuma ngo fulani na silifanya enquête fulani rihundu kaze ngo zimu zimkinania yabo ngarimzia woni kazi yafanyishiha yabo mimi na betsenokaya kutina lesombo ule amyaulikesha mashine lokage ladhimo wabadili namna ya hao wakufanya hazi wakudistribute za hao ngafanyao namna ono maslaha doku hau kikiarambia ka umru likamru mapesa ya mfilme baki ushahidi walangabo ngaritadia wa sharia njaporo zishia wala njaporo ziona donc esha mashine hizo nabao mimi ngakubalizo haba ngonzima kwa ngari wanyisao doka na wafanya namna ukawa jikurubishe nize sharia za hayansi wakati garjona zenrabo nize kweli za kiki ekamro haile wangu somahani baina ya yulamu wa Komori kanga mrishidia au baina ya yulamu na mahfidh haruma suala jalinu mahfidh izo yajofanya hajotsaha yafanya enquête ranzi ngende haruma decision ya juu ya uzia ndongo
na hunu mwanyanya yulamu ngone suka izo ajofanya dani hajozia nge wanu walojidebrouiller waone namna wajomjimete en conformité tele wanu yulamu en fait kabati sharia shi est obligé là où la wafanya démarche préalable on doit faire association parce que déjà association qui existe Comores que tu nous comptes que légalement qui existe Comores donc mimi abominga moneuse à moi pourquoi ça n'a pas été fait avant pourquoi ça n'a pas été fait avant pourquoi aujourd'hui mimi interprétation ni kao ni fanya arrêté ministériel ya leo ya juste 17 mars que kana il a invitation c'est-à-dire l'invitation ya kufanyishwa Erdarasa il doit jirande conforme waonesha kana ashi watowele tuhuma liliyo harmila dola kumrokana wani madhamana dola ngotumloka ngotumoka ni mkinisha kaga blanchiment d'argent donc avant leo c'est à Erdarasa c'est parce qu'on a tati maria Komori nous je mkinisha kanga ma membre Erdarasa va wa justement ala yo déjà je faciliter namna kina ukanaleo je faciliter la démarche d'Erdarasa ukanaleo wajutoa ila utuhumulio asa sisi maria Komori bakana abana ba izokoli Erdarasa gwarmela en conformité avec la règle nationale de la Comore. C'est simple. Donc, moi, je pense que maintenant, c'est à Erdarasa de rapporter la preuve. Et on entend qu'on a manœuvre de blanchiment d'argent. J'ai encore une manœuvre et c'est simple. On a tellement débat interminable. Et quelqu'un qui va. Samahani wa Komoro walishili haruma fikira zingi Tanzania dar masuala la bili baada msamonesa madahusu dignité uonesa kazi nongozi zivire kisharia na madaza saya muhimu dokaya yempomruki yudo harmale suala linu zinu tabu za kimaisha kwa mangu encourager kama hoishi yako encourager ye association yinu yende hanamna ujikonforme nane zihazi wazifanyao yengo encourager mwili yo ya ukaya wahunde namna ya usaidia mara hii harmo zitabu zao za kimaisha hao kango ngozi namna ya ben oui, nous passer le kana wa agissé aurande emeshawana adamu mema miamfikiro kana leo je sais comme exemple c'est karma arma mkonti comme ça no mathalan ma ministre wa toucher salaire au ma directeur mathalan ma directeur des sociétés d'état a touché des milliers d'euros na voilà un infirmier de l'hôpital d'El Marouf, il touche 60 € par mois. Vous voyez, c'est quand même disproportionné. Donc, le Kanangovala, il doit faciliter. Et donc, oui, c'est tout à fait logique. Il y a Asia House, ils sont là pour ça. Malheureusement, moi, c'est une mentalité chaos, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est que Nadjabala, je suis déjà c'est malheureux de le dire. Mais c'est comme ça. Donc oui, ekaukana yezi leo le swala ilo ngamjoli reje halma mwanyama mafizo ekaukana yezi ngawe mungu urenga decision leo ye politique sociale wajanza wiki harmenti hindini harmaze madamu muona ukaya ngabo tabu mahususu zendelea uso wajanza uzivuguza kutorenga mezu mimi ces politique sociale du de Catalan rendre proportionnel les salaires ngamurongo bavunia si je rends des proportionnels. Timzimie micro endeli abaula mndu akaronga tu ya diwaza. Yo exemple, moi les salaires ils a mara ya Komori, ils ont droit à Komori quasi proportionnel. Déjà on commençait par le chef de l'État ou Jawanouahe ma ministre ou Jahema directeur de société d'État. Comment on peut imaginer par exemple, moi j'ai ma maman pendant 30 ans elle était accompagnée à infirmière à l'hôpital d'El Marouf. Les cas sont bien salaire qu'on touchait par mois, c'est vraiment misérable. Nabo, il faisait de permanence de nuit. Il travaillait 6 jours sur 7, très difficilement pour un salaire misérable. Mais elle le faisait pourquoi? Parce que moi quand je dis maman, pourquoi tu travailles, pourquoi tu vas à l'hôpital? Elle dit je le fais parce que j'aime mon pays. Là maintenant elle est partie à la retraite, mais elle disait parce que j'aime mon pays, mais c'est pas mon salaire qui fait vivre. C'est pas le salaire de 60 € par mois qui va faire vivre ma maman. Je suis un simple directeur de la société Comore Télécom, il touche dans les 1300 € par mois, sans compter les indemnités qui vont avec. Donc oui, moi je pense qu'à un moment donné, il faut
il faut être honnête dans tout ce qu'on entreprend. C'est qu'aujourd'hui, les salaires, il faut hésiter ça proportionnel en fait. Il faut le haut chef d'État, de l'État, quand vous touchez dans les 10 000 euros par mois, c'est pas logique qu'on ait le haut là, ou la mrohazi, ou l'hôpital, ou ça quand vous touchez 60 euros, 80 euros par mois, c'est quand même inégalitaire en fait. Donc oui, moi je pense que ma politique sociale, c'est de renforcer cette égalité de salaire, en termes de salaire, pour faire en sorte que les hauts, ou là où toucher 10 000 euros, chez Katia toucher 1 000 euros, il a 9 000 euros de bas. Et d'autres il augmente et il a 60 euros. Infirmier d'État, par exemple, il a touché 100 euros, il a touché 200 euros. C'est ça, il est là. Je crois que il est là en demi fou. Parce que je ne vois pas, par exemple, être chef de l'État ou être ministre ou être directeur d'une société d'État toucher des milliers d'euros. Vous touchez 60 euros, par exemple. Donc, je pense que oui, ce sont des questions qu'il faudrait dès maintenant étudier, les aborder. Parce que nous, si sur la mentalité, c'est avant politique présidentielle, il y a des éléments, il y a des choses. Il y a des choses qu'il faudrait dès maintenant les aborder parce que ce sont des éléments de base. Et quand il est une fonction de la solide. Donc oui, je pense que moi, en tout cas, je commencerai vraiment par là, en tout cas. Parce que comment je pourrais être exemplaire et quand on a mis président de la République et je touche 10 000 euros ou 13 000 euros par mois, où il a infirmière à l'hôpital où je touche 60 euros par mois. Comment je pourrais expliquer cela à mes propres enfants ou à mes propres petits-enfants, par exemple? Donc oui, à un moment donné, il faut avoir un minimum de logique et un minimum de transparence quand même. En tout cas, c'est mon point de vue. Nama fidunga mwishilo fikiria wakahaonesa ukaya yulamu hafuwa babe mishahara shamjuma yabo karjashina la mona ya gumbua mabavuni ya panzinji za hii societe ya kayebiwa honga misaada mahsus. Naam. Gamju. Hadani gamshukuru Mwenyezi Mungu ya kawai ulamu de wako vanu zamiza ya asumana zali ngutunamba karta be siasa ban karojo kikana ba siasa yulamu tu traînes mbule kaonge johudunga toute ta vie politique sur le fait d'avoir soutenu Assoumani Azali ka hariti ya maze tabuzino abaina wakati jonda shoba ngarjo habiazo aboti utimbabiyo je suis membre des nouveaux. Je t'ai pas coupé la parole. S'il te plaît. Il faut respecter. Non, mais il faut respecter. Il faut respecter cela. Non, mais il faut respecter. Tu veux que je te laisse parler tout seul? Je te laisse parler tout seul, c'est ça? Mais tu as parlé, je t'ai pas interrompu, s'il te plaît. Donc, il faut respecter ce point de vue. C'est niveau Maria si ulamu leo uremwe yazia Assoumani Azali kwa tina nongo zifanyao na bojana hakahunu haribari hizi yokaya wanungu afanyao jao ngwari beharu mar emergence no kungari shukuria ukalewo haelewa yokaya hakaharu ma josi la ndabo mkabe wa josi ndio kanuo iyo nde handani yabili riele wanruka e serikali ngwao nao haya yokaya kwa tina banongo shida waifanya yoka Jibrilu hafanya hizo ladhimu wafanye inde maana kalewo wanenge azma yokawa Mungu we midu emimi katika na hizi sijofanya shawiri nilitoao. Naam. Hena hiyo rijo karibua un fonds social ha faida ya ho warikao harimo tetambuzinu kwa ngalizionao leo ngabo miji mzuani kao serikali ngiyo absent, l'État est absent kwa tujohanda hiyo kabati likoli kabati ndia kabati lapitali kabati hata barongo ya serikali na Jibrilu na Ortega humvumbwa yabo wafanya taratibu ka buhenzia ili wajue bende ambulance mathalani kwa mahalani hiyo onde warengeo wandu wazade kao wajonza wazai. Donc zengo hizo Jibril hazifanya, Ortega wazifanya na wasaya wasaidi yao ikawa serikali ya Assoumani Azali nane za chande kwa jashinda wazifanya. Ingabo leo wazie zero ziru za misada ya Jibril. Yabona na wahensi hena namna hiyo un fonds social ijokanya hafaida ya wandu wanu ikawa tabiao. Izo ndazila wazaba ya mwa wakati wa ho upepo wa Kenneth. Watola mapesa yasaidia wandu nitama wapula neze nyumba katujua mapesa wafanywaje warenge wali besa yulamu kujorambia izo wafanya parce que ndo wakati ya kadena hao gujuzo wafanya mapesa yao. Marhaba meji rijohanza rinikembabi marai okanga wangu wenji wajohanza warongowe wajibwa we namna mjitekelezao amjonika wandu walharmu tekniki wanike marai kau walinda ngasina muda wajohanza watekeleze fikira zao. Marhaba.
technique. Mtukufu ngawe na lekali. Assalamu alaikum wanana watukufu wa Komoro. Tusana salamu watu. Ukaya mimi manyanyani Komori Ramadani. Ngami tusira ku au kaya mara yanga ni lezina. Zitolo harumo réseaux sociaux ukawa wareserve ule mapesa ngazija wakumbuki wa hamzima wende wauzisiwe zimalizilo mali za kwao ili maswali wakauzisema na watu wamekatiki wajafanya kitu ingine kitifanywa hata zikiwa réseaux sociaux wakauzama hiyo ni swala ya ndani na tunguze ni mafuzo na Yusufu mwadunga yao swala la ndani ili swala inabidi izinu zijaji lero barambaka réseaux sociaux n'usomo ndazangu ile kwa mapesa ya filmu bali ministri wala watu kama kompromandasi maungu afilila kenya kwa mzimia hata jumuru mnazubu bangoni kama pomfuru mkanja msali wa kumeni Jibril ndio swali la pili ile swali la optimist tunakukamle zabari hii president wa Jibril ukagenda kushia kudi ya husu mahakama yatawa prison evade yatawa ya jalo president wa Erdarasa mbili ula upande wa husu zile katiba wajadeklare activite ya hao en forum yote zishia tena aruma de réseaux sociaux na sina deux semaines banu Jibril na wakaujibu ukaaride ula de adjoint au de trésorier ukaona unafikiri kuparonga deklare ezi activite zao maraba menji mwananya mtukufu le swala honga tutibulwa na sira ranga wananya sonda jina ikaonga parava muzinga rale jina technique marhaba muzinga rale jina utaanza leti na weshele sote tina wananyasi kwa jeshi ando leti wa mtoro amadu watu la Bretagne voilà en principe marhaba ndio shia role jina kwa kwa Ahmada kabisa. D'accord. Nijibu endelee. Technique endelee. Ala la saya watukufu na mkera tiba kwa marunga para honje ngarjore nga bese le swala linu na lijao basi ingesalari modele babenga jereje. Mtukufu salamu alaykum. Alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Endelele swala lahu utinzere turu manango jishilio alafu ngabdoka retu. Tindere turu alafu swala lahu harma telefoni basi. Okay. Nikaanza ni uzise ulamu ramu ya mukaye parti yae mwene sukana Nouveau Démocrate. Nabo avayukana Nouveau Démocrate haka mkomori ya sukana chama la politiki. Hakaona rangu ya komori ya umbwa hata na leo ukimara iswazira yabo pia wafanya msajaja litasumana zali ukawaru mumara za timizinda rungi harumwe daula rangu amusomje umreje komori haye nguono zino ngondi yakazifanya harumwe daula limuhinu hataka umsute na takeye jurist au yeye wa mahakama ujuzi sharia ujuzi na utakiti na damu haja sana na mtoto hai swala da hino yeba leo mtu ndakawe ngo na pasta bila Nouveau Démocrate hawakatuka ukafsidia mkao akauchuru sharia mshinzi sayansi hata ili ya register dingoni hata leo lijaru ndio kwa jashile wa namna yuhaua yamukao manuka yange haruma conditions zitoza sharia ukawa mwanadamu mmoja ngena makerespondence wa harume komori ukawa marhaba relewa huzisha kujailewe usolewe yesutie ya ilamu ena azali marhaba la suala lamu so wananya mdo harume tekniki de maranya si Abdullah Mohamed ngarishilia assalamu alaikum gwanzo intervenir mon pango do namna yo bismillah kabunge bido tindere turu halafu usile swala lao watoka ngoshiliwa usale swala lao mkana baraka naam assalamu alaikum wananyasi kama figo na nutini na yulam ngani kitekeleza Abdullah Madi Simbusa onu Paris kanzani news sembabi mana anifikire mambo se
ngazijamba ukanaelala kututuna anifika mse zinu ani yepesa ija na kaje pesa ija ya muhaini taratibu za kufanya hata riniwaze le 26 Mei kwa juu ifanya na siwa saraka javale depart ya azari ya le 26 Mei abuge tizama wote asamoteka ukana baba ngeje kwenda hata ya serikali ya imam ya azali wa kwamba ina mtidama na kaja pawaswaliza sha azali kujana ndani ya rezie si wa Komori litilo saidia ze familia hatu mpaka juma hale mapesa kaundula ya hunga au baba anwani shikati wa kumoju ukashitapala alafu yule nana shishi ambakani mabukani kanuni kabengwa mtijwa ngami mtijwa bai kwa tirendeje kango sindeshi kazoba mnjaju yamba nabo wafati wa makufuli usubutia duka na simu nanya sina Dar es Salaam na bandivunzishiwa paskeo wa wale wa hatu wa deplace uenda Dar es Salaam ndio humujiro c'est un peu président de la République. Marhaba relewa relewa kangana nzuri jimlise za fikira kauro za runda banu suala za hajabanu le suala muhimu la haja hamado limuzisiwa ulamu ya kaya kwatsu yelewandro mrikao hukao himilia fujari jana nezonoko kango za oleo zadunga mfikaya zila komanteri kao zifaniwano wa Komori kao kwatsu yelewaze tabia za kiazali jimlifu shawewe huzisiwa ne mru ya kaurongwa havidi ya ulesukaya katswele wambo ze tabia ulonizo holiho le mru wa kamuhimilia jana bojibuji no vanu fondo dole wa ndongo ilo muhimu to kana vanu ulam moi je parle en tant que ulam mais comme dans mangalies et réactions les interventions à cause ifanya ça restait plutôt dans le cadre intellectuel et purement juridique. C'est-à-dire que moi j'assume non ma pub tu peux tourner ta tête c'est pas grave. Moi j'assume ce que j'ai fait. J'ai soutenu une réforme constitutionnelle parce que si donner des points de vue je me sens au canard, voilà, il était temps qu'aujourd'hui, pendant 15 ans d'expérience, nous avons tournant, il était temps qu'on revoie. Parce que pour moi, c'est comme ça au Canada, au président Madanzima, par exemple, c'est pas efficace. Comme dit Léo Harmois Samadéa, tout le monde lui donnait chance à un président, il y a mené à terme ses projets. Moi, j'ai défendu. Je pense qu'on peut le faire. Ici, les Oulam, il y a Benouza Batanama, disons, avant ça tourne page. Non, s'il te plaît. Non, tu ne peux pas en vouloir à Azali d'être dictateur et d'avoir une pensée unique et venir là devant des gens qui te regardent et dire aux gens, non, il ne faut pas que l'homme s'exprime. Mais tu as changé la page. Non, moi je pense, là, en toute honnêteté, je pense qu'il n'y a pas de différence entre toi et Azali, si ce n'est que toi, tu es Mahfouz, lui, il est Azali. Moi, je pense qu'en fait, ça, c'est une mentalité purement comorienne, d'empêcher les autres de s'exprimer. Et là, je voulais en venir. C'est quoi? C'est que moi, je suis toujours resté dans le cadre purement intellectuel. C'est-à-dire que chacun est libre de s'exprimer, libre de dégager son point de vue, libre de penser. Mais j'ai défendu une réforme constitutionnelle et je ne le regrette pas. Moi, je pense que cette réforme constitutionnelle, en tout cas, ça n'engage que moi. C'est une réforme efficace, c'est un théâtre. Maintenant, sur l'aspect politique, et comme nous avons deux interventions, j'ai toujours critiqué la mauvaise gestion de la politique menée par le régime d'Azali. Je l'ai toujours fait depuis 2016. Vous pouvez y aller. Il y a Facebook. Moi, je n'ai jamais supprimé les posts. Facebook est toujours là, mes commentaires sont toujours là, mes écrits sont toujours là. Vous verrez que quand il fallait critiquer, vous savez, nous, à un moment donné, j'étais victime. Non, Nourdine, c'est important. Non, Nourdine, c'est important parce que là, on a engagé les nouveaux démocrates et c'est pour ça qu'il faut que je réponde à cette question pour l'unique et transparent possible. Il faut que les gens sachent que c'est qu'un objet de lynchage, il y a Rousseau en Azal, il y aura mais j'ai toujours fait l'objet des insultes venant des azalistes. Et pourquoi? Parce que souvent, j'ai critiqué.
la mauvaise gestion. C'est toujours parmi les gens qui soutenaient le régime. Mais moi, quand il fallait critiquer, je critiquais. Mes écrits sont toujours là, je n'ai jamais supprimé. Donc oui, il faut que les gens comprennent, mais au Canada, moi, c'est qu'on défend la liberté d'expression. C'est carrément un débat juridique, c'est qu'on donne pour de virago juridique. Je sais qu'il y a un Canada qui dénonce, et quand il a fallu dénoncer la détention arbitraire que le président Sambi est en train de subir, je le dis publiquement, j'ai écrit des articles là-dessus. Quand il a fallu dénoncer la mauvaise gestion de la politique menée par le gouvernement d'Azali concernant l'électricité et la distribution, j'ai toujours Oui, Mimi, je pense que je ne suis pas là pour commenter les aventures de Yulam depuis et pas si à ta journée Léo. Mimi, amjojibu maswala ya uzisi wa yao. Imani yaka ya rungu handani hauzisa le swala husuye owandu kao ndo wa filme wao wakati waniki wao omsada wa hao ne erdarasa. Lo swala kwa ndo uzise ya he chama erdarasa no wahundo emisanda hiyo. Sisi kana ndo jiuzise bani ye karja parishi ya muyamba kaya hazia ukaya ya tifilmewa ike erdarasa kwa tamiko omsada wa hao. Karja parozi chia. Donc abangani hansimo kaya, on peut supposer okaya wandu wao ngwakubaliwa kwa tuona uziro hena mna hiyo kawa jua filmewa wanikiwa omsanda wa erdarasa. Donc upande huo kana ndo uzinjia. Mananyasi yakorongwa hadia onesa sur la moralité ya Jibril quand de président wa erdarasa. Izo wajau karna izo mimi njohamba sema utajio hena mna hiyo wakane biro ijo votewa wakana madhamana wajo ujulwa wadi wakane compte bancaire ikao eze transactions zao zinobira kama za kontizo wake ushahidi yoni jotongeza wakaye ubenufu nurutsa hao harmaisha maisho maintenant husuye moralité ya personnalité ya Jibril izo za husu mahakama naye nondao banesha mashoti sa Jibril waeche na bandu wanji walo yabo kama Amerika kwa tina problème avec la justice. Donc upande huo karno jwari rejezinu zuki wangu Abdullah Yahamba hena mnayo haonesoka ya dazena hamba banu karno jwari ritoe zenu zinu harma siasa bandu wanji wakombango hena mnayo kaban zinu taratibu bala harma insi hena mkomoro gene haki ya juzi sama swala hamada yao kama mitizamba bandu handa na mpango unuka swala hada na jusaka eza balindi ni lewo ndo wa uzisale swala linu na Jibril nge hiyo mfanze ngozinu ngandura se takriban mahaminji kabisa sabari kwa tuzamba jana wajiwa zambeo ilo swala haki ya lazima wa komoro wajuzise wajiuzisa marhaba kujabua mikro ya Nurdin mikro Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Narishile rania ba jelda harmali swala la musula hatu. Narishile marwania. Marhaba. Wame ngamji hundu mayot. Naam. Donc swala yangu na kan ledzina ndovi ni kale Zimbabwe hapo shala mjori. Naam ngabo ambosei coupe technique kagorengo wasaya. Allô, Nam. Allô. E technique da mrengi wasa yaba mose ngina tabu. Ewa abo hahanzare dele ekari hundu tipalonga mjordi rejelane chati janzare reje mada ya saya bada wakumuru wa mwishiliani ranzi zefikira zaha nyuholi hondo mzilwa wa he shamasha erdarasa ni masuala husu ya siasa ya kinansi mavifa nyeketu kama mkane babana jana alifanya mpango vanu ikauti amanzondangeshwa bahashino ni usesuala ukayatishia emanyanyasi ulamu hakaha harongwa haku uhusu omjitekelezo kiraia wa usuye diaspora
kamra kahwelewando mrwa hama haile ukaya kutsuo na mwafaka kutsuo na jito jema ya ukaya wa Komori walo Faransa hususwa na walo bonze wa Komori walo bonze wajua jitamke kiraia wa kemengoni mwa wa vote usawa wa Komori juanzari uzabe mbarwa Komori waishie ribabanda ni kifikira ni mwanya nyuhori waneze fikira zao ala Jemali si chavese si Joambo kane mwana mama fidya si generve yako bane kata topondo vivanu sukoji enerve na redelea mwani voilà. Donc, Mimi Tizeni Sakanaranu et diaspora comorienne, que ce soit de France, en tout cas de l'étranger, et tout ça, on est diaspora malienne, on est diaspora française, on est diaspora mafala algérienne, parce que si c'est un petit théâtre, na we diaspora, abukataba diaspora, on a un nombre d'électorats, on a un nombre de quand on regarde statistiquement parlant, et quand on regarde et on faisait partie de diaspora. Avec diaspora, ça inclut d'autres pays, Madagascar, Sénégal, Maroc, pratiquement dans les pays où il y a une forte communauté comorienne. Mais un nombre d'électorats et voter diaspora, il y a Inji, le nombre d'électorats et le Comore. Pourquoi? Parce que quand on regarde les dernières élections, on compte un nombre qui se lève à 300 000 électeurs ou à Comore. Nombre de inscrits ou exercer et droit de vote en tant que citoyen. Na boy nombre yu quand on a compté membre de diaspora et quand on a riboué et diaspora wa voter parce qu'on est diaspora nous nous mkrisha ta mwana mkomori ani mwana mkomori ajazola Faransa ajazola Bushi ajazola Komori chayo tu considère que wale mkomori ne faisait partie de la diaspora mané data makata rengue nationalité bomra banduo certainement aussi j'inscrivais là qu'une carte électorale j'ai à voter donc il faut pas aussi oublier cet aspect là aussi donc oui quand on a vous quand vous voulez voter diaspora ani électorat du calme du la diaspora du ka inji kabisa ani la électorat du ka Komori abonga vos conséquences inji qu'est-ce qui va se passer en fait ça va créer des inégalités parce que ya bola la Komori candidat est-ce que dans ma élection il va passer son temps à faire des meetings à l'étranger parce que il y a choix, il y a président, quand il y a des va voter, il y a choix, il y a président, se fera à l'étranger. Donc, avant Léo Gendo, il y a quand même ça. Et ça, c'est énorme parce qu'il sera obligé de venir en France faire des meetings. Il sera obligé d'aller à Madagascar faire des meetings. Et puis, deuxième conséquence, c'est qu'on va se retrouver à avoir des présidents ou des élus quand il n'y a pas un Chikomori. Parce qu'on est quand il y a des diasporas qui vont voter. Il faut voir qu'il est éligible. Parce que quelqu'un qui a le droit de voter, mais tu n'as pas le droit d'être éligible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On risque d'avoir un président. Exemple, deux hypothèses, il ne faut pas négliger. On risque d'avoir un président. Non, Nourdine. Non, mais là, t'as dit. Salam alaikum tukufu ngawene yanten. Wa alaikum salam. Wala kutani kide apopuna darasa. Naam. Bismillah hende. Tunalapo kuona uchi. Rambie ile jina lao. Tunalapo kuona uchi. D'accord. Endelea. Kuona uchi dola na dabara Usman wamka Faransa. Marhaba, endelea. Swala. Wamka Faransa tartu. Bismillah, endelea harmoe de swala. Wamka kutani ngoto wamka klabu kuna dunakidi lazima na ile ni kaida isha barbaramfu. Asisendi wa chama cha tanki yao. Ishata watu washata wama kansa wa chama cha sote ikiwa tena. Watu kutabu ya macho ambao wa chama cha wafi. Kakula mkomoro dunaki. Lazima na idiwe. Kakula mkomoro kaino au chinkumuro.
Wanadamu lazima na bima changa hii. Wasili tambia tumatatu tambia. Ndio paramtu watu wasisaidia. Kishabu wa watu walikuwa kata rasaidiwa tena. Marhaba ile. Nipatie wanamaba makumuru nikawa sala ni kila siku ndani. Suala marhaba menji yabo suala ngal joji bulu ngasi nam tukufu mdaji ne uri paro wanu tuanza di mishile jamaa. Bismillah, assalamu alaikum. Bismillah, ziye retour mkana baraka usile suala la ngamna retour kaire uzi halafu ushile harma telefoni usile suala la. Yabo gebido justement gebido couper poste mdaji na ushile yao ushile harma telefoni basi. Bismillah, endelea ngaona mdomo. Donc kwa mimi swala la kaureni town de tierra ni swala la usukunti jibril. Ne erdarasa usumta dawa kwa Komori. Donc swala lino lintu swala la kundi jibril ka ilwaiche. Chape swala la uso Komori mana kundi wa Komori wa pare mana ukuswarne swala kundi jibril. Shana mimi juma ukana wa Komori. Sisi wa Komori mimi tuna kwa kujitoa sisi wa Komori na mimi wao. Ukanga kufanya mambo ya pemaso. Kufanya mambo ya kuderoho. Adero kajapa. Mimi ndio nasoape. Ni roho na myo Komori kana wakati sauja. Sisi na mashababu wa Komori regime ridailensi hapo. Maana hali ndio kwa opposition. Na mime position wanafanya jambo. Na kwa position wanashinda wanene tambo kichwa cha Komori. Ndio position yote ndio Komori wa maraia wa leo ndio fundo jibril ijarna kesho ya dini ndio kesho kwa humanity maana wa Komori wa kitu chochote wa vitu ndio wanapoenda kwa swala la fundo jibril ardhi kana mfano ema ustaz mafundi wake walote fundo jibril ustaz Musaada na ustaz Abdulaina al-Abidin wanaona za association humanitaire wasaidia wana Komori maana ile fundo jibril wasiwa wasipo jibril waache shawanda wote na undo wabaki katika usaha wake masolidaire wamsaidie mwananyao fundi jibril maana wao wote na wanashinda wakazi ni haraka na ngozini tuna kama ni wadaza fundi jibril mtasoro wao islam wa kime waambeshe serikali ya ukana tunangozesha kitu kifanywa wao che shambi sana mswanyao wa minondo ngo fundi jibril mmono ngano fikiri hama ngano shida na mareka ngozini wa kumudwa kumudwa maana zinu kitabu kwa kaidisha watu wanagabizi. Alaikum salam. Marhaba rashid zina karja sema. Marhaba menji. Hawanza endelee ndokaya amjureje babi baina ya ulama ukangi tukabidili mizo mpango amjobaki harma masuala ya juka mafubi anzao majawabu ya juka mafubi handani huzisiwa ni raia ulam ya ukaya yewa nuga jele waje umkunti wa siasa wa huu para unuvu demokratika au nga ufano ranzi France kakuturengo kwa ndo humu wajojo wake ma acteur wake ma citoyen namna la nje shando Nurdin samani kupea wandugu wajohele waje wa Komoringo wajohele waje ngoni shirio oui wa Komoringo wajohele waje ranzi umkunti wa siasa ikao namna wandu wakawishia hamara mwando nuvu demokrata ndo ishia ranzi France hunulio ikakutu amini ya ukaya ya mkomori wa yenge bidiu ya kane uranya wa kisiasa na kimwananti atayajua vote. Écoutez, Nordin, peut-être un peu exemple. Misi pour mon Joikoni, ça fait plus de 2 ans on doit connaître quoi y a pas au Kasubu toi jitam quand fait une manifestation. Depuis que j'ai créé mon mouvement, j'ai des membres qui sont issus de la ville d'Ikono manifesté Ikono Djouzi avec des plancartes, avec des affiches. Donc, ils ne sont pas d'accord avec la politique d'Azali. C'est une fierté. Je l'ai fait. Pourquoi? Parce que voilà, j'estime. Donc, il a changé. Donc, comment il faut qu'il le fasse là-bas, pas ici. Là, pour l'instant, je suis ici parce que je mène une vie ici. Donc, c'est tout à fait logique. Mais oui, c'est un mouvement qui est un membre Lokomori. Donc, il a l'île au Canassi, c'est Katakadami manifesté. On est les premiers à l'avoir fait. Et je le dis ici,
Non, c'est pas ça la question de savoir qui est le président, qui n'est pas le président. Il y a un mouvement qui est là, qui est né. Il y a des membres qui sont partout. Il y en a qui sont en France, il y en a qui sont au Comores. Au Canada, Juzi, ils manifestent Comori. Ça fait des années qu'on a souvent manifesté. Nous, depuis qu'on a créé notre mouvement, si on a pendant 2 heures, on a affiché. La circulaire, on n'est pas d'accord avec la politique d'Azali. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? C'est pas ça là la question. La question, un parti ne fonctionne pas à travers une seule personne. Nous, on est nombreux, on a des membres qui sont là. Ils font leur boulot. Que je sois en France ou pas, si ma mère est Comori, un membre de Comori d'Ali, doit manifester Juzi. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle preuve encore vous voulez encore? À un moment donné, il faut arrêter. Un minimum de logique. Donc oui, ministre de Canada, diaspora Comori, moi le cas Mathalan, c'est des candidats Comori. J'aurais pas les moyens de venir en France faire des meetings. Namnike si le dunia ni bano parona candidat élections za Mathalan za Faransa au Algérie. Au Marekani, madona candidat ya donda mwezi sindoje ndo fanya meeting. C'est Comori. Yulamu hukaya harmu kampanye ya Fami Said Ibrahim mukahu kaumila mama bunjilo ya. Mais ça c'est mauvais ça. Ça c'est une attente. C'est une attente manifeste à notre souveraineté nationale et au Canada. Le candidat est obligé de faire ça parce que le choix du président et même des Comoriens qui sont en France, c'est mauvais pour notre politique, c'est mauvais pour notre société, c'est mauvais pour notre environnement. Donc oui, moi je suis contre. Parce que nous les diaspora Comores, on est diaspora qui est Algérie, on est diaspora il y a Faransa, il y a plus de donc oui, il faut arrêter. Au Canada, le choix président va se faire à l'étranger. Il faut que le choix président se fera au Comores, nous au Comores, le Comores, au Comores. C'est mon point de vue. Marhaba tishia bangara dogo msuzoni Yulam kaya aminu ya komoringi yo wiyo che swamahani mafi ngo aminu kai komoringi yo wiyo che harmwe dunia ya wakani mundu hao che kwa na ujua wa voti jama Algeria walo hunu jama Senegalais walo hunu jama Ivoirien walo hunu communauté zinjika ukazijungu hongo komoringi hayo cha dunia Mafi. Maraba. Dani, Yulam, s'il te plaît, vous renvoie Njaunja Buhari. Le suala la mzima miongoni mwa ndondo wa Rongo Hamusovanu ya para wa Komori yoka abana rtinde opposition sha na dzube mondiani sisi rambie serikali ya suma zalika sijao. Izonizo wali leo mjorga mfano. Erdarasa wandisa hazi harma omji wa msamdu harma washiri ngo hao la pitali. Yabo maudunga mlindo prefe wakiki harmale bavula hatu yambiwa yende mtsamdu yende aziye zihazi za heda pitali ya kiki rione izo wa mtsamdu hao wa Komoro wajofanya kazi ngo hizo zimkini hania hena mnai ilole sura handa na kanzanabi hamreje harma zinu za husu uraia wa hao wa Komoro walo obonze banu kabajaha ya droit zantititi na droit zantiku zo karta paro zishia ani zo lazila yona la demokrasia nyumeni ya he ma nouveau démocrate gabo droit yantiku na droit tititi yula mungone so yaboka Comore parce qu'on est un petit pays que tu la vimu wa Comore walo bonze wa jua voti zo karta paro zishamba bana ndo handani rizishiao armée dunia leo zirongo hizo kazna kumkini haniha awe ma nouveau démocrate wa sijinio e demokrasi wabali ya demokrasia nyumeni nando utaha wa bazefia katu o evoti ya hawa Komori walobonze hiyo haki hatu kana dua ndombi wakana mbeze mapesa ngaribe hao plus de 170 millions par an harmanti afundu wonde kaka sina droit ya ujitekeleza namna yensio endesi wao hakika ndaporesha zenu hizo leo ndo hali nizishao yabo msamuono tofauti mwelewa ya parti ya nyumeni ya he ya Yulamu dokaya ngezi yao wa Komori idana teoria nyumeni ambao droit zantiku na droit zantititi ndaporozisha baba ndo ananiri rizichia wenge si nguna ribari Komori ngari jiopozewo categoriquement na fikrambi
ya mshubihi bikao kuzamba abandu diruka amba a soutenir la réforme constitutionnelle na zamba harma ya constitution kange lazima wa komora bonze wa kendo oranje wo wajue wajitekeleze jamani namna walo komasiwani kuzamba ndo botsana komora kana jwari ke harma dunia hatu asishe zintizahe dunia pia neke titi neke hata wanazisi wa mabani hatu zintizaha wasingo vote mara yawa walo bonze wasingo vote pourquoi pas nous donc ngarji sundusawa harma fikra mbi harma fikra mbungufu hamada fikra hema nouveau démocrate ukawa Komor watujua ndo shabaha mafidh soman Nurdin soman mafidh urongo wanja juste une question mafidh soman Nurdin 2 secondes non tu vas le prendre non gana sual la kaza c'est mafidh c'est important juste une question mafidh est-ce que tu pourrais nous dire combien des ressortissants comoriens vivent en France, approximativement parlant. Combien de ressortissants comoriens vivent en France? Il y en a combien? Non, juste une question, il y en a combien? Pourquoi cette question? Amjibou. Pourquoi cette question? Moi, ça, c'est pas mon problème. Ils ont. Oui, si non, mais Djiboula, non. Est-ce que tu. Non, parce que vous. Amjou. Ok. Unaambia bukaya ngabo sharia armansi hatu sharia sho shamba kange lazima wa Komoro wala bonze wajua vote sharia ke juzi sa wako ngo gabi ikawa Komoro wala bonze ngabo ambao 300,000 ngabo ambao 500,000 ngabo ambao sijiri ni je sais pas peu importe ils ont joie ondokaya iyo droit ya hatu si wa Komoro wala bonze lazima vote jana kawa ngwambo kawa lokomori walo Komoro ngwa siji 300,000 400,000 enfin ils ont pris des suppositions je sais pas mais en tout cas ils ont joué haure tena lao gelazimo quel que soit ina nombre de kanga ngasihunu shayo haki hatu yabo serikali yakunga bo sharia shindao hena mna hiyo na warangeze za manza hao bazima na wakomori walo hunu ili wajua vote ya ndano walo homasoni rele wangali kao Nurdin mais c'est pas sérieux Nurdin mais c'est pas sérieux non mais c'est ngojorongo huzitafua na ukapetibaba ngabo Komori wanza wa usema suala miongoni mwa masuala ujuka uziswa yulam ngabo ya uzisa ukaya engo amini ukaya decision ya rengwa kinyume mwe darasa ibidi rengwa ni waziri wa hema kama ni waziri wa ndani ngojorongo achana rishide raia technique na mradi assalamu alaykum mwananyasi wa Ripara Yusuf Sain assalamu alaykum kushie mwana nyo yulam hambaka ya manifestation ya nyumeni ya jirikoni wala waifanya de nouveau démocrate ambate na wajauka yake jabidi ni watukufu wa Komori mlobonze mvoti banga ni wenji yabo bese mdugu jwe wakaya kamduge mwinji ndu privé on droit constitutionnel ya tukandani hushie reaction yao harmo masala ya mimi ngamono ukaya yulamu haruma zizingiri haruma masuala menji ya usuyo ila siasa ya yoti emana jana ubanu yakayati dabo ya leo karna ujo humla umuhesa harambo ka haruma hijaba haja haruma wewe shamile suala na tokanzani ni usise yule amuduka ya sisi wa Komori so ntitu ya yeye ngu amini ya ukaya ngabo namna ya daraja ya wa Komori haruma yeti dukaya yeye uyeshula ya yenge Mkomori tifera rahane mwana nyaikao mathala ni hazalo mbaba mzima mzade mzima nge Komori amanzo ntuwea ukaya edaraje mwana nyalo niyo uyeshi Komori yeye ya tsoniyo ya ujitekeleza harumai suala la mwanzo suala la vili ukaya bamjorejei haruma asasi ya mahadisi ya leo nadi hadisi ya Funde Jibril ya ukaya tikahanzani uzise yulamu manangwa muka kairiwe ndiwa waji conforme namna ya ukaya gamjio harmo upande wosha gamuzizo kaya hizi associations zilogunu Ulaya zifanyao zi activities zao Komori ngati junjia haruma ensia yoka zi associations zote pia ngelazimo zile za conforme au ministère de l'intérieur ya Komori wa registre des statuts zao ili wacho parce que hiyo yajozia zile associations za miji za hatu ikawa ngazifanyao hazi Komori zikeka zifanya hazi na hiyo tambunzi wanuzatu wajoangamia mana wewe mana nyasi wajao balara hayo wajajar muyanteni rikahamba dongo ngebidozi jeba nuse wandu wa transparency yaku
salango tudo acompanha na swale kanga wena dokaya rihadisi ya ukaya bala yulamu nge candidat 2024 na bo mga hibanza kange candidat 2024 abuto ko ka komori est-ce que une sinam na pour yulam ya ukaya e ka hende nge candidat 2024 parce jobu ha yulamu ndajina arme diaspora hende hamti na problem est-ce que katwande ndia kenetere wa eta ulabasiwani de mana yanzo ya ziye amese diaspora tibati mana kange candidat hula diaspora ngo abate hunu jokiri yake na uziro ilos ala kaunda hori lida banu unusia wandu wapara iwo wengo voilà tikanza u reagir à alai lukaya amonoka awuyula mungu jiji yoshoti tsoni harmoni swala hilo lukaya ngombokana owalubonze kwana utovoti angafanya wana zisabuatiti ukaya misengetse ni komori walo yivomdo shidani ifanye siasa hiyo jitihada ni wahadai au ni wabali haina demokrati mtu tujonge ndo dahubi ili wajiwani voti shezo atohelewa ya ukaya ikawania sisi lobonze rijori voti ukaya mse hachoka na bahati ya ukaya zile fikira za kishababi za hai yazitekelezao haruma lijengo la kisiasa mashababi hamada yewa lobonze wamwelewe ila vizweka ondo ya loniyo yanzo ya ibali uja harumwenti cheka wanzoni ya mboka walobonzi juu wajoka univoti keruwa lobonzi na singa rumwambiao ya ukaya vanu ikamruka tina mali bazo dizo ya onesa abuka mgujo jokaya kekaka na mali ya zugule haruma za tizonti pia yafanye siasa abutende haruma urainya mtende haruma uraisi ikakutina mali za ufanye siasa yabu mfanye urende yabu yunge jutungeza tena likikarika na makandida shiwi na jana kadunda makandida waili wararu watufanye siasa wanguwa welewe hazina fikira za hao welewa kuchanga mazo yulamu ya jitekeleze ya ronesi ya ukaya inga abo daraja za urainya wa shikomori ya wana wa komori ikaupa tu ya shikomori ya mzimangu ya shikomori mzimangu ya shimoze inga abo daraja za hao manaka haronesa hizo abo ya ukaya kanzando jamana sana hizo na yulamu haonesa ya ukaya Yusuf Sene nga se wajibu timiza hapa manako kamle haku marhaba menji mwana yasi nurdina esahara ngante marhaba menji abo isari shilia raia wajitekeleza mbali na bali ngalishukuru yao hakaya kuionesa ukaya umpango huo ukana haluhashimanga interactivity nyingi mkaulunga namna njema masuala menji ya haja ya faliki ya tsahima jawabu husoni mwema nyanyasi yula Nurdin moi, je ne suis pas égoïste, que ce soit 2024 ou 2030, c'est pas ça la question. Mais regarde ma question de technique. Au Canaleo, qui pendant des années, Njeli a choisi ses présidents à la place. Ah oui, il a voyagé un week-end mais c'est illogique en fait. Je le dis toujours, et c'est ma position. Et que et que les gens quand on les a ouais tu me soutiens ne me soutiens pas. Moi je dis ce que je pense. Tabakana mwanzo qui est président. Et je crois voter Komori richesse, il a voté ouais, choisissez ouais, dans la Maria on show Komori. Watambia hozen tabuza Komori. Moi je dis ici je suis bien. Pourquoi j'ai toujours été contre ça. Il y a aucun non. Nous la relation Roléo. Il y a aucun diaspora Komori. Le gars on bien commenter bagarre c'est 400,000. 400,000 yo Faransa peut-être Faransa bahi 400,000 ya boka tusa risanganyi wa lobu chino le Sénégal etc. Asunga des 400,000 lo Faransa ba et karabo 400,000 ya oui dans le 200,000 ngojo voter ngojo kane droit ya voter ho voter wa nous parce que quand kiri lo jana kane diaspora on a voté chaque fois droit ka voter wa ça serait illogique en fait s'il a le droit de voter c'est qu'il faut aussi qu'il soit éligible aussi. Donc, il y a des conséquences du cas où on a le Paris. Comment? Voilà, il y a des conséquences du cas où on a l'élection présidentielle, par exemple. Il y a des électorat Zinji, sur le 200,000, ou 100,000 personnes, alors on a voter. Chawao, wawa duko katoshi Komori, moi établis le Komori. Ouais, tena go France avant nous ça fait plus de 10 ans. Pour toujours établis le Komori. Ce n'est pas parce que tu prends de l'argent t'envoies à ta mère, à ton oncle, non. Il faut les haut choisir président. Je crois comme Komori, il faut déjà y a un Komori. Les constitutions Bokana par exemple, Yonis Okana.
ifanya muda kana mbake kandida changenzo hamwema ha miezi 12 kabla hizo election branch Komori ila namna kana leo mathala unatokana banembo nda mwe Komori cha mimi sijoexige kana nginzo pendant ye Mahmid sana branch Komori keno kiribonuri ndoke Faransa au Marekani balemesha mema وهذا تسكو l'élection abekonda mo election la kuja kawenshi zitabuzamba bango kawenshi mais c'est injuste. Écoutez, je n'ai rien à foutre de la vote de la diaspora. Parce que moi, je dis ce que je pense. En Bokana, il faut choisir. Nous, on a Komor ou Tambihao. Mimi, tu Tambiha. Et c'est à moi, on a Komor ou Tambihao. Parce qu'on n'a pas la même vie. Donc, on a choix du cas prépondérant. Mais c'est injuste. Il faut être une voix majoritaire. Il y a Komori ou Tambiho. Parce que nous, les Jimbo et au Tambio de la Lemwadi. Donc il faut Léo, voilà, le Komoro Tambi Hao, donc on a eu le choix Hao, qui est prépondérant. Si quelqu'un qui dit ça, voyage sur le diaspora, l'on est allocat sur l'on est salaire régulier. Donc on a eu le choix qui est prépondérant. Ah oui, il prime sur le choix des Comoriens, mais c'est injuste. Donc, et maintenant, on est diaspora Comori, le titre on est diaspora algérien. Il y a malien parce que les Algériens ont chaud au Wanzé, au Tiwanji, en nombre d'électorats, Rano ont chaud Algérie. Si nous avons déjà la candidature, c'est un titi. Et quand les diaspora, ils ont le droit de voter, d'être éligibles. Et ils votent les diaspora, mais du coup, et c'est ce que moi je dis. C'est une attente manifeste à notre souveraineté nationale. Que l'on veuille ou non, c'est mon point de vue. Et quand je continue à aller en bras, ne me soutenez pas, c'est pas la fin du monde. Mais je dis ce que je pense que c'est Léo et je suis président Komori. Il faut qu'on vote aux établissements Komori. Parce que nous, c'est président parce que je moi c'est tout ce que je veux dire. Si c'est à cause de ça, vous n'allez pas me soutenir, ne me soutenez pas, ne venez pas me raconter. Non, mais c'est énervant. Ne venez pas me raconter des blabla. Moi, je dis ce que je pense. C'est pas une question de stratégie. Non, attends, je m'exprime d'abord. C'est pas une question de stratégie, parce que Harry, tout ça, la diaspora a déjà qui est candidat. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Donc, on a qu'à France un candidat. Mais non, moi, je suis pour le pluralisme d'opinion, que chacun puisse s'exprimer. Et quand on être ma candidat, mais engagez-vous, créez vos partis politiques. Mais ce sont des raisonnements, mais vraiment une mentalité purement la comorienne, et parfois ça dépasse nos esprits. Et je veux dire ça honnêtement. Si c'est à cause de ça qu'on ne va pas me voter, et je n'ai pas besoin de votre soutien. Moi, je veux que ce soit les Comoriens qui me soutiennent, ceux qui vivent aux Comores, ou à Tambio et les établissements Comores. Mais pas toi, nous dire, non, ma fille du chaos, tu es en France, tu vis avec les aides de la France, avec le salaire de la France, avec le système français, le système à la française. Donc, quand tu vas aller décider à la place de mon grand frère qui vit aux Comores, qui souffre, c'est vraiment injuste. Si c'est à cause de ça que vous n'allez pas me voter, regardez, vous connaissez, je n'ai pas besoin de vos bêtises. Et la prochaine fois, il ne faut pas m'inviter comme ça parce que c'est quelque chose d'énervant. Kabati wa Komori halwa Komori wareagise pia kabati kauha hakubali fikire namna wayaba kejaka ubidiuka na usiu amfikiru kwa wa Komori mdungu mbali na mbali o namna ikao ndo rajitekeleza mtongo namna wavira dokaya haromaze namna wajitekeleza pia kabati wangu kao waja watie mhono namna ikao yulamu hajitekeleza huyo ti mti mwana kifikira kawe kaibaki baina ya mahafidhi wakaujawa shida ni kifikira ni akaende sumpango nurdin shanga mfikiru kaya hawasulidana jamakati hausi yudo humkishia ya muhimu mwishi ya namna wajitekeleza amusamjo ni kama mahafidhi ya jitekeleza samahani ngabo ala lamu isola he public ika wakati uja non Omar s'il te plaît dari sari ngasnemani asali shala mandele ngamjorni kalin hamisa endelea mafi amsisinjo banambeka tikweli thumma tikweli kabati zijiro masiwani ritozi jua na si singa zijiro hakundo rahano walo iho sur place mwasi ulamu haone samfano ya bwa husumza zaha ya mzabi nafsi ya ukaya haka ufanya hazi ulapitali katika hondana za kawaida za stahiki harmwe hazi hayo ya zamanda yule hunu Faransa shaka batimbulo Komori ya zamba mfano wone sawa kaizo ambao zoti kweli kabati ngozi lo Komori ritozi jua sisi roho kinyume tanga basinga zijua ndo rahano walo sur place donc kabuzo zomini njo hamba ya kaya démocratie nouveau démocrate watahao walo kinyume ya kawandu wa wativoti
yo ti demokrasi yo hambwa dictature abunda na hawele dzina yambe nouveau dictature donizo njo hamba hosoni mwa mwananyasi ulamu upande wa botizi yao. Ewa marhaba menji ka wangu blo harbe tekniki ngamrishilia o yafunga du ishilia mzima ulo harbe ya janza gitekeleze baada bismillah mwananyasi Salim, assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngawna wamrongo wisiles alalaho awakati kawo bo nga harma zamin bari ngawne mana nyom hafidh na nurdin kawde wonde son pango e manyasi yulam haro. Nguna ndeke ulani ngonishiu ke harwa shangu shidiu harma yorotor ya yuhahe tino kamle kusambia yulam ya kirat ya sidore ngawa kumori hama sikuwa na behindrini ya hata wandu wakafanya siasa uzale katrovensu amini kwambia huko mori ina mabosha hoye raisi wa Hemani for Democrat ya rongo wao banu ulangu ndio kaya yeye wanaona sasa sipoti ngo harma nafasi ya kama matatu kwa mswami kama harma nafasi rana mamatu mswami kama harma nafasi rana kiki mswami kama nafasi rana mwenye baraka franchement yulani wangu ngo mori hama wa kiti ya vile vile ukaya ya buri kama wadogo dogo wengi bebe wadogo washio wengi ni paroki na tonge proportiona tena yoni ya wale kama kama na ndrabo na bukai serikali kwa japaro fanya sababu kwa walio bonte walio na data yako ni walio bonte c'est pas vrai hena ndio niko mangazima hapo kwa wewe kama naje c'est pas vrai basi kwa kweli kwa wale mwanzo wewe walio ndani ya mzigo kwa si wewe kaina ukiri miti za bukaya banu ngakla dau Paris na Marseille chaba singa sikomori c'est pas vrai ulandika timu kana baba kama manifestation ikoni na wata zona bonzo nchukua manzata fasha dau avec comme bukaya kusonike kunishidu la jambo ya bukaya ya serengwa komori hama warukawo kwatsu bale zivalwao ya sara bukaya ule farata ngondo ya bunga mba kemna inge ya boti komori kwati wanayi komori warongo wanayi no wandu weditawo ya siasa yodi bakangara ndabo ripoti riwengariye okikara wangaria karina kubalwa ngoda we hada do wejazwa yenye mikuda wajazifara tabaka. Wassalamu alaikum. marhaba menji avuga mzuri ka haro kifu mrongozi we mwanyanyasi laheri ka haja harangaria limushilie kwa zitso baada ya ishilia mpango ikao wende hata wasuli daraja kwa kama mzima miongoni mwao ko tikawa hoji ngabo mzima ya jivura hawa ya usi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mwana yule amwambi sengu jordi areje shangeno na mushkili mtiti de mana mtishangae ba ula mwana mume ambari mwanamume kuzina usiku wa leo ngamstaajabu haku kama nu daraja ya haja wafoma mji no wafoma na mji wa himitayari ukaho hao wadoka ubakisha yinu zila nongo za hirimu wadigohenda we fanya ze hazi za hirimu we kuwale paone ze shovro no kuwale bwe izo mbese kiko na kukubali haba uzifanyishia abenge gabajofa sakule sha wafoma mji no wafoma na mji kwa na kubali kikia warwarie sha ngena haki aka emana zimunda boyaka fundi jibrilu hirini hafundi jibrilu na vanu waka Mungu yarenga imamu yajikaza imamu ukao kajasoma hapo msishangae zona kwanza na mbele ukaya fujariwe kado za sharia yabo msiparuka harma rungoja izo mdabo ka sharia shijwamba ka iladhimu yende ya sahi yafanyeja ya vireja no harma ufujari kabajahe ya sharia donc msikenele walio yauka serikali ya Asumani ngejoka uenda wakati ije mwambienu kaya vano sharia shakomore shamba jao shehansi jao au shamba jao jamais emba viona mkera siko hanzane shereze mwana mayula mbukongu neshio baika rahansu mora ya ukaya ze onje ya zimbua ONG sisi wando sisi hamba onje sisi ze onje neze association ya zimbua yabo eza barindi ni ze association za he miraya ze association za he miji neze association za he zibanda na association ya zisiwa eba wandu wao ngwa
serikali ngo ashindao wa watundu wajua sino ngo wafanya msu amini abinge mwanama yule amu mabaka ya darasa ngwendo daraja ya haju manu haina mwanadamu yetu na hizimbi hoza hai ngabu wendao hizimbi hoza hao wa hulumu tori ya bombo wajawe hansi ngabu wendao hizimbi hoza hao wafanya mrongo project kuku wa hamade lopitali ya hansi waifanyiwa wa harmoe ewa shilio mjini samhanin msam de hadiyo abinge haina ngwe uwe hizimbi hoza sha wanu darasa anwesha wanasa handongona wanasi haukaya ngwaone sao zengu wafanyamu hani ukaya ekikomori hani eki daura haina mdulo na mbahenu yewiziha hakakaonesa ukabanunga mfanyongo kadha hawakakaonesa ukabanu ngamwiro msaada kadha harungo kadha de mana nero msaada nane ka msaada uja okoneha wore ngo kilo mgoshonyo utilo maluka ni mhuziwa darasa yote deheli wafanyao donc yako wana sharia shaki heli ya ladimu waonesa wafanya nai haukaya daula kwa tunda mna hindu wacha uposhoni wa harmoni saadai ushaka nge wabe hawazi vijana kwa ziwishiri wanikae daula mrutuo hapo zikazotwambishia zidodo virando kapacho hata taabu kapacho kam udongo kangabaringo usharia na wasofanya bo msaada joka ubeho mfumo jao ngarjoko mnarali 20 riunike bomze ndovi ulo harmwe serikali no bora uribulie hakariwono ya ukaya ngapona nyasi wafanya misaada mingwa jina ya bebwa yende izungusiwa hapa ambesi bala si biloka misanda ilanzuani ijangazita yodire jainzuani ijangazita no haindi ndabasuka batola mnashubuha yaniki wa serikali wafanya naye hukaya eremist wa darasa watu wawe mnaria alifanya msaada hani kwa mkadha ulo harma si ulo harma ishtigala kwa jione sao ya kango alibona eremi na ema eremisti wa kiserikali waweka wa hundu wote opposition banazo kama lino wasaya yode shatungeza gwaonesiwa ukamno eremisti kadoto wa msaada eremisti dienda kansi plasi ya daraja haju harma serikali adorenga sana ya opposition maana wakazwamani ngabu sasa sena na kawanzani mwambieni ya ukaya ezatende zoone sisi lodi ngoni kamzaelewa ranzo wakati wakawanza kufanywa musabaka le 31 Desemba wajawazilo ilagimu ike yalama ingu ndotunda wakati mvuejo kahonya umusabaka utuwo haukaya msonamba adini na banunga nzomu ndomba adini na adunia zenungo zinka suicide wa walezi yakanga bajongo ndi hamtavwangia ya mvinyo saizi nongo zinka suicide wao mayatima nkasaidi wao wadenga sisaidi wao mama maskini na yoko mori karija kubale dofanya lungu za hizo ngelazimu haina msaada kutoka ujagudoja mnene parole jale tapis rouge be halo tapis rouge wa aeroport jale ngumsaada huo ndo toka wa komori wangu waonao kama halo tapis rouge shaujuma bana kwa wazio kamtuelewa bwa komori hamisi kamjuambia wanama bukao wanama mawakala wa kalimani wa darasa wanama waili njua fumbua wanama tiramu njua fumbua
mwenama mzee Jimba niwambie ukaya na wake mzi au wake tani aina ukiri wake mzi tani na wake mzi au wake tani bali wara mbuwa leo waono leo ka wanu mduka waka usoni ka wakadi ngoni na mduka dungana nao akamuri anukana na muzamara shigeso mnuka Jimba kuti munhu na sambi kaheza azaliban onweza kiri yabo nanu wasa ya haina ya dungana nao omisoda wulu abenge na mke mzi au mke tani shaka mnoudoka mzi tani wakati uzima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba menji ngarendao musizoni ya mpango sha monoka ya mwana mama figu hadi sumono abunga mjumnika baada hapo na mjumnika matala zuzia mwiso ikonga jofanywa ni mwanyanyasi Madi Hassan. Marhaba wananya hadani ndo sikitiha holiho ndo mroho harma madisi wa mwanyanyasi wilam Harij. So le téléphone angi déchargé. C'est mon téléphone. Si ngabo mgwara dendo kare jai banati swaiti shangaya ya ukaya ba nouveau démocrate mwanzo kinyume ne vote yordiwa kinyume ne mahadisi le débat contradictoire. Donc moi jela tsoi harajai ngamshukuriyo mwanyasi yulam abo garanda una ukaza kifu mpango makalima hangu ya mwisho ndo yarejeza ndayano ndo kaya ndio mengoni wasema salabano wandu wa erderasa na tsili opposition nalifanya joa Senegal bwa zuba munziani wabeka ezenongoza kazi wa Sonko zonrabo abo banyu ndo haida ardasa ngari midao ni maudu mzube munziani mwambeti haki tumati haki amdo maudu ikai prefet mwashiri hende mtsamu ndio azize hazai la pitalia ya erderasa watikubali zenongo hizo maana hiyo ti haki tumati haki nge hiyo ndizo riwata hao lokaya karjaharaya lokaya serikali iti watahe waji unganya neze sharia ziloho masiwani bakayo benu forma zao zamba banu twanika conseil yoka na waji hende namna hiyo wakane compte bancaire bakayo benu forma zao wakane madhamana wajojuli hania waidentifielo mjuka ijokiri Jibril katoblisha toka dhamana wahesha maisho ngabwandu wajusema swala banu husu moralite ya mwanadamu Jibril mesenge na problem za dene mahakama jabuko hena mzimar masinge na problem chezo kasuzia esha mashinu yardara saka washiti sajibu liwaiche shasha wandu wenji kwa fanya huwa fanyao faida ya huwa komori kaungwa tabi hao hena mnayo ngamjenda na kaza kifi hapo na mboshani marhaba nyosi pia ndo kama hudumu mpango huu mwanyasi ulamu na nanyi wa komori kao mkabishilia emasiyo ya leo marhaba menjinga mjonika ye mwanyanyasi ulamu yajitekeleze ranzikao hakaro harama namna kao wa komoriwe njikwa jaile wa mengoni mwao ndami wami wakati katwa hiti onokali jina heli hea namna nyingwaji abuhum rohu harmeha waila wandu wafikiri kaya bala haroha haziaza tumstai ndomnika rongoze wandu kawo waridunga onge rijeli bayo mpango kwa zimane mwanyanyasi imai yula bwa mbongo so maani bale téléphone yangu ndio déchargé ha depuis il te couper à ce obligé ni recharge ni brancher avec l'ordi j'aime notre soma mais loin de quitter le débat, mais je suis quelqu'un qui respecte le pluralisme d'opinion, donc sur le canal, je crois que moi débat ni rongoé hakuata ni quitter débat, je crois pas. Comme je t'en ai sommé, c'est en tout cas c'est à cause de mon téléphone, il s'était déchargé, j'avais plus de batterie. Mais ça avait je souhaitais dire que na mahafidh quand même, pas marhaba menji ya muhimu ndo kaya wakomorwa rabua rishia kuja saha ukazi waka rufikira ito kayo tika ulo ukabuzanza uzambe uwakomori wenji wakaudunga yemitekelezwa ya hawiyo mjuma mahafidhu na nuli ni wadesu mpango shaze fikira zao hizo uwinji wa hao njashida na hunda nzima ikao yibungu yankwazi ito ikao wakaitekeleza leo usoni mwa komori ranzie vote ya diaspora ni namna wajitekeleza uhusu ya association ya Erdarasa yoti la wamaya hatu shaizoneze fikira za uwakomori abamjo nikai mwanyanyasi Madi Hassani yambe matala zuzia he namna ya lungu mpango unu hatarjero wa silibano waka mimi wami sikate fikiri nifanye mpango owinji wa haudaki kamengo mine na nsano mpango huu ukurubi ya lirambi abunge unesawi rahba namna rayoshu mpango Madi Hassani
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwanama Nurdini, mwanama Mahafidhi, mwanama Wa Ulamu. alaikum salam. Wa alaikum Assalamu Salam. alaikum wakumori mwakaudungao mpango anjuka mfuvi kabisa na abo mpango kujaka mfuvi sha uliho mpango bao kujaka mwangu ngamjo sanani kae mwangu mbabili nive bahati wandu wajujoko shaundo jina mpango wa leo andani nukta ya mwandu njuu yesheleziza Nurdini hayamba abo mpango warenga dakika ilera na dakika mengomine na 8 aborika karibu na zilera zili shamnyezi mguka ja hajelia shindiri hungu zambavi yabo kinyume na mipango mingi kufanyishiha abo unumini kono hamauka ya mwangumbavi haruma ilera na dakika 10 wandu wakaudungao mpango wakaya jana na mengo 8 no moja bishwa basa wabunguza sha riwasulie nivo hiyo haruma wandu wakausulie mpango tena wakaya kiasi ya wandu majana maili na mengo miraru no mweja wafanya komanteri majana maili na mengo miraru no mweja abo mndu ikadu anzazi hanyisi haruma ile rawa nusu abo kiasi ya ukaya haruma heni dakika ndaru wakauja komanteri hau dakika 2 nusu wakafanywa komanteri wandu wakaudunga mpango wakaya aktifu haku oliho dezenongo za kahenda harumaze komanteri hizo tena wandu wakafanyaze komanteri wakauatake ulamu haku ndo hamaze nongo ulamu yakauzamba zikau erte haku wandu wengi mana rangu haruma epo ya husu fundi Jibril ni darasa uja epo ya husu diaspora ulamu hakauatake haku mana hatabadu kama kalima mamba boko hata yotinje maho warejeza mananga yabo shati kautahana mbi upande umro akauhisika ya wilamu akaushindaire shofe wandu haku wandu walu mahala ni hulo barida basa mshirika hawatra joto abo azimari mshukuri upande huo mananga si wakati wa baridi nationwa maha shofe wandu haku bon wakaya point 2 au nzima haruma 2 manari kaya haruma arete yangani waziri kiki usu ye association ya mbao darasa donc haruma point hiyo ulamu yoye haonesa ukaya watina ukaya harenge difa ya kiki ne serikali shaonesa ukaya arete inu istehi ze sharia uhusu namna entilio mahafidhu haruma pande onesa ukaya bishwa jumkinishi hakaiste sharia sha ye hatua kejaka ya kisharia ikaya hatua ya kisiasa yabo mimi zunato onesa harumu pande huo tudorenga mfano wa ndongo nzima ilino neseva ngu kiraia izo naelewa juma uzambishi tijojiuzi sa abasa haukaya yezinrungu zinji zifanyishi hao komori ngazifanyishi hao haruma misada ilao bonze huja na winji wa misada ilao bonze huja yonge ibali wao ni mikonti ya wakomori wakati mwinji mbone serikali ngero hao yende haruma miji yende hestami ya majumba na nzia za wahoni association za wakomori waliobonzika au za association hizo kazi ja declare wakomori baba hanuchoka uyonti serikali wazijuao donc les swala na dukati jiuzi sa usoni mwa yula mwa au majuristi wakabano waili yeo ngwa jiposition banu hindini haruma zika hamanda hizo kaongizo zingi komori eza bari izo zibuli wao hata serikali weva ya makoti na paiponda wetsamia hazi zifanyishi hao na abo leo waja asharne usoni mwa darasa na Jibril bakabati ndongozi rwa jina za bandaya odingo nini lode leswala na jujuzisa juma hizo naelewa usoni mwa mahafidhi na usoni mwa ula murika wao de point de vue ya majuristi au reka de point de vue ya wandu wa siasa kejajo nzia nikekani wazisa suala amanda hilo ikawa tionwa mak lipuza mbavu na lijoka lika muhimu haukezo tinongoza nimenize nongo darasa wazifanyao leo duka yao ngwazifanyao hawinji au harumenti kamili sha izinrongozo ufanyishiha haruma namna zinji mahalani nji harumenti ya kumuri yabo izo tinongo za nimeni kando he kabisa harumwa point hiyo ni jiharumwa point ya husuye vote ya diaspora imana jao hiyo haku beshwa irenge wakati mfuvi shati ono hamo wakati ya lalia ifanyisa mbihanyo haku suku harumwa wandu wakaudungaye mpango harumwa ze commentaire
rais wa hele chama la siasa la mbao le nouveau Démocrate sila wana mbele nouveau républicain yeti rais kajashinda onesa posti ya loni chaye mwana cha ngoni mwa mafondatori kaya mi udunga ndondro zendongo ye mwene sukaya ye voti ya diaspora kaiti masulaha haukaya mkinishi hauwamanga wa voti wenji rahane no walohondani sijokati muzisa mana njahani sa fikira ya irane jaonese mahafi sijokati muzisa kiraia ya kaudungu mpango ngeti kati nikiwae ya anteni wandu wafanya wezi sabu za demografi abasa ngonesa okaya wakomori walio haruma izenti za kibonze ngo kiasia wakomori ezili majana mararu anide kiasia ho wandu walio haruma list electorali komora basa izjofanyishi haji eba wandu walo wonde mwe komori wonti pia ngona 18 hoya kwa mikaya wonti pia ngona 18 hoya hata yajotongezeke wandu wa komori walo bonze wajovotiwe njira hano wa komori walio ndani donc sawa na wandu wenjo onesaka yae argument ya mwana mayula mukejaka ya fonde kejaka ya solidi sijokati vizisale swala hilo ilini wanendo ndondo mahalani ya argument ya yulamu ya fonde yabo namna yo mahafidhu onesoka ya ashe wanu rekayanga siwenji rekayanga siwashashi she sharia shijojwa shirinikeru usori wote au shirinika manartondikiwa zihakizo hindini abo mraono tena kaya harumwe kwa hiyo invito waili wakawa kawadaka ya ila ya kaya mimi ngamielewa ngamkubali kazi ngo kufanya defense waka opposé complètement harumwa ye point hiyo yabo mbiseye harumwa zenukutwa mbili muhimu za kaya batina ubirili ya masuala ya poze wandu na majawabu ya tolwa ilirti jole pesa haku ngamjo nikubalia ni kazi yabo iyo de namna mimi na vendeza haruma mpango batina ukaya wangu huzumania ulitole karton usiku wa leo na suala la bili hadhani endelea haruma kala zuzwa kanayo endo vie mwikawe kwa zitso yaho ihone saukaya yende ya shinda ya eleza hakuwe maranya wababa ya kapuko venka haruma upande wahe ezi karton ngamjutsa hasamaha ni zireserve mana tiono amaze karton wandu watu wazinji haruma ze komanteri ili rengeizo rie hata usikunga china rjirto ezi karton za kawaida mananja wae na nazipanga par contre haruma le suala yabo mimi ngami ambigwi mbabi ha hindi habo yakaya siono amayulamu tiluka yao wandu wa harumwe komanteri wakao msiliha haku ya kajaka wa hésiter hata malgré confrontation ifanya na mahafidhu ya plus ndaono amema swala baho yakahumreje haku ili yampusende haku nae hakaya solid haku haruma upande huo vahe mahafidhu ndaono kaya leo hamam hakanza ya jeto ye rajimbabi parce que onomradi ngokanti haruma hiri yebisando maswala yeni wakati leo hakanza yaoneseka ashe bala na mfahamu banu mi hadisangu tsusa maswala ba hata ujubu ni hata ni jowre mahaku donc wo ili watina ukayamri ya renge position manale swala mbono kaya wandu mimi wo ili ingetika haruma kipo wali kabati na jora homnikai brasari ya kapiteni rende haruma deba voilà. Marhaba menji wa komori watukufu nanyi wanyanya kao msaidia rishinde rifanye mpango jahunu Razima di Hasani nanyi kao rimparani mahafidhu na ilamu jechinde rifanye mpango jahunu mpesho tosa za salama na uwanzani manama umari kao hakazi ndara yenyungu ya shindia saidie wa mpango hunu ufanyishihe ngali jota swamahe ketu kaya wajandogo ikao karjabe nzari zifanye nai heda mna hiyo ngadona na harba mipango ya saya ya muhimu mpaka daula ya haki harbaisi ya hatu ngunjo jalali shibiri parise harbaze bwana za hatu kanga zifanya wakayo kena to jibuni so binguni ngebibi itsawa no wakazi mbali na bwana za kinansi marhaba wakati wa saa